আর একদম সিধা কথা, আমি মেয়াদি পালেও না পালেও আমার মাটি এক টুকরাও নিদিম, সিধা কথা কাকা নাই দিবা। কোনবা যদি আমার মাটি জবরদস্তি কারে তেতিয়াহ'লে আমি কেতিয়াও নামানো, তাৰ কাৰণে তেজ যাব যি যাব। আজি স্পষ্ট কব খুজিম আজি যে আদিবাসী বিলাক কোনোদিন আমি বেলেগৰ সম্পত্তি লুটপাট কৰা নাই ভাই, চিধা কথা। অসমতো আমি আহি পেলাই কাকো মাৰ্ডাৰ কৰি আহি সোমা নাই। বেলেগৰ হিষ্ট্ৰী যদি চাই, অসম হিষ্ট্ৰী যদি পঢ়ে, আৰু কিমান মানুহ যুদ্ধ কৰি অসমত সোমাইছে, কিমান মানুহতো বিজনেছৰ নামত সোমাইছে, কিমান মানুহতো ধৰ্মৰ নামত সোমাইছে। আমাৰ কিবা এনেকা দেখা পাব নেকি কওকচোন? আৰে আপাৰ আছামত 4-5টা মানুহক ব্ৰিটিছ আনিল বুলি, আমাক চবকে ব্ৰিটিছ আনিছে বুলি কৈ দিলে আমি মানিম নেকি? আমাৰ নৰ্থ ভেলী, আমাৰ এইটো কোকৰাঝাৰৰ পৰা শোণিতপুৰলৈকে আমাৰ মানুহ নিজে অহা হয়, আৰু এইবিলাকক কেনেকা ব্ৰিটিছ আনিল? চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টতো এটা বাগানো নাই, তেতিয়াহ'লে সিহঁতে কেনেকে আহিল বলে আমি মানিম নেকি? কত বিনা প্রমাণ কিবা আমি যদি হামিকে গাবাই আমি কিন্তু চুপে নাই রাইট লাগি কাকা হাল নাই লাগি। भारत सरकार हमी के एसटी दिवी ना दी बेलेग बात, एसटी यदि ना दिवी ओकर ले बीजेपी सरकार के का करे लगी ना लगे, तब पीछे हमें प्लान करके का हाल सरकार से एक बार से हमने चिंता करा थे हमारे एमएलए होक लगे, हमारे एमपी होक लगे, उठा धंधा में जाओ टारगेट लेवल है। आज भी मीटिंग हका है हमने के मिनिस्टर ग्रुप यहाँ लिखे आज काहलीपाड़ा में मीटिंग है एसटी लिखुन उकार से मैं नहीं रहा तो हमें ओलाई जाती तो यहाँ जब हुमान का हमने के सुनाई खोजन का बोले खोजे ना उमान जो हमने के नाटक हिसाब में एसटी कार्य खोजवाए तो उमान के एसटी उमान के घरे रखो हमारे दो करना আমি কে অরিজিনাল এসটি লাগে ডুপ্লিকেট লিগে লাগি নকা বলা নাই নাই অরিজিনাল লাগে। এসটি ভারতের সংবিধানের মতে যেটো এসটি দিছে যোনটো এসটি হয় এটাই আমাক লাগে, যেহেতু আমি বাই বার্থ আমি ট্রাইবেল মানুহ হয় হয়নে নহয়। আজি ভারতবর্ষৰ আমাৰ আদিবাসী বিলাক সবে ট্রাইবেল, আজি ত্রিপুরাত যা আমাৰ মানুহ ট্রাইবেল, আজি নাগাল্যান্ড মেঘালয়ৰ আদিবাসী বিলাক ট্রাইবেল, আর ইয়াত কিউ নিদি মাত্র এরিয়া রেস্ট্রিকশন কোনি করছে আমি করছো নাকি? সরকারে করে, সরকারে উঠাব পারে, উঠাক এরিয়া রেস্ট্রিকশন, তাৰপিছত দেখা যাব কোনে এসটি পাই নাপায়। আর মাত্র কব আদিবাসী বিলাক আনপঢ় অশিক্ষিত, আপোনালোকে আমাক অশিক্ষিত বনাইছে, সরকারে বনাইছে। আমার আদিবাসী এরিয়াত কয়টা স্কুল দিছে রে, কয়টা কলেজ দিছে যে আমার মানুষ পড়িব? বাগানত তো স্কুলের ঠেকান নাই, যোনটো এলপি স্কুল হয় এটো তো গুরু গোহালি কেনকা পড়িব? অসম সরকারে এই রাজনীতিক বিলাকে আমার জাতিক ধ্বংস করছে, ইহঁতে আমাক আনএডুকেটেড করছে হয় না নয়? আসাম সরকার चाहते हुए हमारे देश के पारे चांस नहीं दबाते से हम एक बार उन्होंने को शिक्षा देव। हमें भारत स्वाधीन हो से आज 80 साल शिक्षा पाही धोखा खाई ठेका खाई हो ना नय प्यारे भाई बहन मान आज के आंदोलन आज से भी जोरदार चली जो हम एसटी नहीं पाबे का कहल उड़ान मुंडा साताल खाड़िया उड़िया सौरा सौरभ दिन हमें मिल कर रहा हिंदू ख्रिस्टान से कोनो मतलब नहीं हमार धारा में केटा है आड़काठी आदिवासी सोराक जाए नाराज जाए ओके छोड़ जिंदा समय के मैं चिंता करबे तो मोराल पेछे का सोराक जाबे ना नाराज जाबे ओके चिंता करबानो का एगला নাই কেউ কোনো খাই পরাল মুরুখ খাওয়া আপত্তি না খায় হয় না নয় খাই কমে মানা না কে কেকरो घर में मैं बैठे माना ना ना लागे का करत रहन उड़िया घरे बोले मुंडा जाग नरे काले गुरु खाइल एगला নাই चली আমি যাইত লাগি আড়কাটিয়া যাই যে কোনো খেল খাক পাখনা সাখনা খাইল হলে খাক लेकिन हमें टाटका आदिवासी हिसाब में रहे है ना नहीं ऐसे गणतांत्रिक हिसाब में যদি सरकार हमार बात नहीं सुनी इकार से भी जोरदार आंदोलन करबो है ना नहीं करबो हम खान जाति रावरमन के आशीर्वाद लेते हुए वहाँ आलोचना करे रावरमन के आशीर्वाद लेकिन मैं जे कहबो हेटा कहबो और जे कहबो अणकाठिया कहबो जे होई